جی ہلو ہلو. ہلو بولیے. سر، سلام کا جواب دیجیے. پہلے بتائیے بول کون رہے ہیں؟ آپ کون بول رہے ہیں؟ ارے آپ بات کر رہے ہیں نا، نام بتائیے، کیا نام ہے آپ کا؟ آپ اپنا نام بتائیے پہلے. میرا نام ہدایت رسول حبیبی ہے. اچھا، ہدایت رسول حبیبی. جی. آپ کون ہیں؟ میں گھوسیا سے بول رہا ہوں. ارے گھوسیاں سے بول رہے ہیں تو کچھ نام پتا ہوگا. قیام الدین اثری میرا نام ہے. کیا؟ قیام الدین اثری. اچھا اچھا. کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ مطلب کس فرقے کے ہیں؟ یہ فرقہ ان کا کیا ہوتا ہے؟ فرقہ کیا ہوتا ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں اسلام سے نہیں، تعلق ہے، فرقے سے تو یہ تعلق نہیں. مولانا ہے نا، ہاں، تو آپ نے ترمذی شریف کی حدیث نہیں پڑھی کیا؟ ترمذی پڑھے ہیں، بخاری پڑھے ہیں، مسلم پڑھے ہیں، ابن ہاں تو ماجہ پڑھیں. پڑھے ہیں. ہاں تو وہی پوچھنے کس فرقے سے ہیں آپ؟ قرآن میں کہا گیا ولا تفرقوا، فرقے مت بٹو. تو فرقے سے تو نہیں ہے، فرقہ ناجیہ ہے. کس میں ہیں آپ یہ بتائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، ہوں تو آپ کس میں ہیں؟ حضور کی امت میں ہیں کہ نہیں؟ مانا علیہ و اصحابی میں. تو مانا علیہ صحابی مطلب یہ کچھ تو آپ کی شناخت ہوگی، کچھ پہچان ہوگی آپ کی. لیکن آپ کا یہ سوال غلط ہے نا کہ کس نہیں فرقے سے ہے. نہیں بھائی، بالکل غلط کیا ہے، صحیح سوال ہے. جیسے ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت سے ہیں. ہوں. جی. تو ہم بھی الحمدللہ اہل سنت والجماعت سے ہیں. یہ تو ہمیں نہیں لگ رہا ہے کہ اہل سنت والجماعت سے ہیں آپ. کیوں؟ اچھا بتائیے کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ہم نہیں کچھ بات کرنا چاہتے، ادھر ہی سے کوئی ہے جو کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. کون بات کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیے، آپ کے کوئی شاگرد ہیں یا کوئی ہیں؟ نہیں ہیں تو بہت لوگ، ہمارے بہت شاگرد ہیں. آپ بتائیں انہیں میں سے پوچھیے کوئی ہے جو کچھ کیا پوچھے کس ہیں معاملے کسی پہ. سے. جیسے کہ توفیق آپ کو آپ سے فون کروایا ہے نا، ہاں، توفیقی کروایا تو ہے. بتایا تو ہوگا ہی کہ کس موضوع پہ بات کرنا ہے، کیا کرنا ہے. وہ پوچھیے نا، بغل میں ہے نا آپ کے کوئی. تو بھائی آپ کس موضوع پہ بات کرنے کے لیے فون کیے ہیں، بتائیے نا ہم کو. توفیق صاحب، ابھی ایک بات شاید ان سے کوئی بولے تھے جی. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یا انتقال پہ کہ نہیں مریں گے، نہیں انتقال کریں گے. اس پر کوئی بات ہو رہی تھی ان سے. نہیں، جسے ہم لوگوں کا جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ہاں، وہ یہ ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت کا مزہ ٹھیک ہے. چکھنا ہے. بالکل. ہاں، لیکن موت کا مزہ چکھنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ مر کے مٹی میں مل گئے. یہ موت ہاں آنی ہے، ہاں، موت تو ہر شخص کو آئے گی. بالکل. ہاں، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، چوتھے پارے کی اور 17ویں پارے کی آیت ہے. اور 21ویں پارے میں بھی ہے. ہاں، کئی جگہ پہ ہے. ہاں، کئی مقامات پر ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چند لمحوں کے لیے موت آئی، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، لیکن ہم انہیں زندہ مانتے ہیں. یعنی چند لمحوں کے لیے موت آئی. جی. پھر موت اس کا کے بعد مزہ چکھنا ہے جو قرآن کی آیت ہے. یہ آیت جو ہے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو وہ سب کے لیے ہے. اچھا. ہم، اور یہ اللہ کے اہل رسول سنت کے لیے والجماعت تو کا عقیدہ ہے. ہاں، دیکھیے آپ اہل بات سنت اصول والجماعت ہے. کے ہیں تو بھائی آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ اعتراض کر رہے ہیں تو بتائیے آپ کس فرقے سے ہیں. دیکھیے، قرآن کی جو آیت ہے سورہ زمر کی، جی انک میت و انہم میتون، جی. اس آیت کا پھر ترجمہ کیا کریں گے؟ نہیں تو آپ بتائیے کیا کریں گے. کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی موت کے بارے میں کہتے تھے اور موت کا انتظار کرتے تھے اچھا. کہ ہم مریں گے تبھی ہم لوگوں کو سکون ملے گا، چین ملے گا.
جی تب اللہ رب العالمین نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے انک میت و انہم میتون، جی کہ آپ کو بھی موت آنی ہے اور جو آپ کی موت کا انتظار کرتے ہیں ان کو بھی موت آئے گی۔ جی یہاں پر لمحے امے کی بات نہیں ہے کہ چند لمحے کے لیے موت آئی، نہیں تو یہ اب بات رہ سنیے، گئی پہلے برزخ موت والی آنا الگ زندگی بات کی۔ ہے، تو جی آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ مطلب حضور اس سمے جو ہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، جیسے اسماعیل دہلوی کا عقیدہ ہے؟ نہیں عقیدے والی بات تو الگ پھر ہے آپ کہ ہاں آپ کا کیا عقیدہ ہے یہ بتائیے، میں آپ کیا ابھی مانتے ہیں ابھی یہ بتائیے۔ قرآن میں یہ بھی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنا ہے، تو چکھنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، آپ ابھی تو میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر کے مٹی میں مل گئے ہیں۔ نہیں تو آپ پھر کیا سمجھانا چاہتے دیکھیے جو برزخ کی زندگی ہے ہیں؟ جی اس زندگی کے بارے میں ہم کو آپ کو شعور نہیں ہے، بتائیں۔ کیونکہ برزخ کی جو زندگی اس میں ہر آدمی زندہ ہے، مانتے ہیں کہ نہیں آپ؟ بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے دو قبر والوں کے پاس سے جی تو رونے کی آواز آ رہی تھی، کس حدیث میں ہے یہ؟ بخاری کی روایت ہے۔ ہاں بتائیے۔ یہ حدیث معلوم ہے کہ نہیں آپ کو؟ نہیں بتائیں گے آپ نا، آپ جیسے کہہ رہے ہیں تو آپ بتائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت بڑا گناہ کی وجہ سے نہیں، ان میں سے ایک ہے جو چغلخوری کرتا تھا اور دوسرا یہ ہے کہ پیشاب کی سیٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ جی جی عذاب ہو رہے تھے دونوں قبر پہ۔ عذاب ہو رہا تھا۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی کو لیا، اس کو دو حصے کیے، یہی نا؟ اور پھر دونوں قبر پہ رکھ دیا۔ قبر سے آواز بھی آ رہی تھی رونے کی۔ جی تو روتے کون لوگ ہیں؟ جو زندہ رہتے ہیں وہ روتے ہیں، جو مر ہاں جاتے ہیں وہ روتے بھائی، جو زندہ رہتے ہیں وہ روتے ہیں۔ ہیں۔ جی تو اور برزخ قبر کی میں کیا ہو زندگی۔ رہا ہے، تو اس حوالے سے تو مطلب عام لوگوں کے حوالے سے بھائی، جیسے جس کا جو اعمال ہے وہ اس حساب سے اس کے ساتھ اس حساب سے ان کو سلوک کیا سزا جائے ملتی گا، رہے گی۔ سزا ملے گا یا جزا ملے گا، وہ اس کے اعمال کے حساب سے ہے، اس کے ایمان کے اوپر ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری اور آپ کی بات ہو رہی ہے نا۔ ہاں تو بتائیں۔ تو ان کے تو بارے اس میں میں وہ جب یہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کہ بھی ان کہہ کی رہے ہیں کہ اولاد حضور کو مطلب آپ زندہ مانتے ہیں، تو زندہ تو ہم بھی بالکل مانتے ہیں، لیکن اور الحمدللہ ہم ایسا زندہ مانتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے امام نے تو کہہ دیا۔ پھر اور کوئی موضوع؟ نہیں اور موضوع نہیں ہے، بس یہی کچھ بات ہے جس بات کو لے کر شاید کچھ بات ہو رہی تھی توفیق سے۔ توفیق دیکھیے وہ جاہل انسان ہے، ایسے سنیے، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اور اس سے اگر کچھ بتائیں بھی تو وہ سمجھ نہیں پاتا، وہ سنی سنائی بات پہ بہت زیادہ کبھی کبھی بول دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس سے وہ بات کرتا ہے عادل سے، تو عادل بھی پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ بھی جذباتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر رہی بات اس پہ کہ کسی موضوع پہ بات کرنا ہو، تو بھائی آپ پہلے اپنے آپ کو ظاہر کریے کہ آپ ہیں کون۔ ابھی تک تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت سے ہیں۔ کیوں؟ کیوں کیا وہ توفیق تو بتایا کہ اہل حدیث ہیں آپ۔ اہل حدیث کس کو بولتے ہیں؟ کس کو بولتے ہیں اہل حدیث؟ حدیث کس کو بولتے ہیں بتائیے؟ نہیں، حدیث کس کو بولتے ہیں تو ہم اچھے سے جان رہے ہیں۔ قرآن کو حدیث بولتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں قرآن کو حدیث نہیں بولتے۔ اور اب ثابت کرنا قرآن سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، احوال، افعال کو حدیث بولتے ہیں۔ دیکھیے وہ اور اس کی اصطلاحی کتنی معنی قسمیں الگ ہے۔ ہیں؟ سن لیجیے، قرآن کہتا ہے فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، سنیے، کہ ایسا تم ہے، اس حدیث کے بعد کس پر ایمان سنیے لاؤ آپ، ہم بتا رہے ہیں آپ کو گے؟ کہ الفاظ کا اہل جو حدیث جو لفظی معنی ہے۔ کتابوں میں جو اہل حدیث لفظ آیا ہے نا، جیسے سرکار غوث پاک کی کتاب غنیۃ الطالبین وغیرہ میں، تو ان لوگوں کے لیے اہل حدیث لفظ استعمال کیا ہے جنہوں نے جن کو لاکھوں لاکھ حدیثیں یاد ہوا کرتی تھی، وہ اہل حدیث تھے۔ اس سمے کون اہل حدیث ہے؟ دیکھیے اہل اہل حدیث حدیث ہر کسی وہ فرقے کا آدمی نام ہے نہیں جو ہے۔ قرآن سن سنت پر لیجئے، عمل کرتا اہل حدیث اور اہل قرآن کسی فرقے کا نام نہیں ہے۔ اہل حدیث اور اہل قرآن جو ہے نا، یہ دو اہل سنت والجماعت کے دو علمی طبقوں کا نام ہے۔ ہر اس اچھا، آپ طبقے اہل میں حدیث ہیں؟
कुरान और हदीस इन्हीं आप क्या दोनों हैं? आप से अहले हदीस हैं? हम अहले हदीस भी हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात भी हैं। नहीं तो हम अहले सुन्नत सच्चे वल जमात सुन्नी भी बनने हैं। के लिए तो हुक्म आया हदीस में। क्या अहले हुक्म आया? क्यों नहीं? अहले हदीस के लिए ये तो हम बताएंगे ना, हम अहले सुन्नत वल जमात के लिए क्या है, अहले हदीस के लिए क्या है, कि अहले हदीस बनने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं कहा हो कि अहले हदीस बनो। अहले हदीस कुरान और हदीस पर जो अमल करते हैं उन्हीं को अहले हदीस बोलते हैं। अब आपका जो ये कहना है कि जो बहुत कहाँ लिखा लाखों है ऐसा? वो लाखों लाख जिनको हदीसें याद है, ऐसा नहीं, ऐसा कहाँ लिखा है जो कुरान और हदीस पे अमल करते हैं उसको अहले हदीस कहा जाता है? वही तो हदीस उन्हीं का की माना रवायत होता है। है, हदीस का माना हदीस, अहल का माना होता है वाला, तो हदीस वाला। तो हदीस हदीस वाला बनने वाला के लिए कहाँ हुजूर ने फरमाया कि हदीस वाला बनिए? हदीस वाला बनने के लिए हुजूर फरमाएंगे या जो हदीस पर नहीं तो चलने फिर आप लगेंगे कैसे अहले लाख हदीस हो हदीस गए? वाला बन तो जाएंगे। आप हदीस पे चलते हैं, बिल्कुल यानी आप सारी हदीसों पे अमल करते हैं? बिल्कुल इंशाल्लाह तमाम हदीसों पे अमल करते हैं। तमाम हदीसों पे आपका अमल है? बिल्कुल बिल्कुल पूरा अच्छा। अमल है। अच्छा, बुखारी शरीफ की एक हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होके इस्तिंजा फरमाया, हम्म आप अमल करते हैं? देखिए, अच्छा, हदीस में तज़ाद भी होता है, सुन लीजिए। दो हदीसें आपस आपको में है ना, टकराती हैं, सुनिए पहले, दो हदीसें आपस में जब टकरा नहीं जाती हैं पहले पहले आप इसी हदीस तो का जवाब ले लीजिए, आगे मत बढ़िए। हम्म, पहले आप इस हदीस का जवाब ले लीजिए। नहीं तो अल्लाह के अहले रसूल हदीस का मतलब ये है कि भाई नहीं सारी सुन लीजिए, हदीसों पे अमल करें। आप जो बोल दिए ना खड़े वाली, पहले इसका जवाब सुनिए ना। हाँ हाँ, सुनाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नज्जार के एक बाग में पहुंचे या जा बताएं। रहे थे, तो जी। आप इस्तिंजा लगा, पेशाब लगा। हम्म तो आप जहाँ पेशाब करने वाले थे वो बहुत गंदी जगह थी। हम्म आपका बैठना ऐसी जगह पर मुनासिब नहीं था, तो आपने खड़े नहीं, पेशाब किया। वो ठीक है। सुन लीजिए, हाँ बताइए। इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने किया तो आपने हुक्म दिया। हदीस है कि नहीं ये आपने बताइए। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हदीस है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हुक्म दिया कि नहीं दिया, खड़े होकर हम्म, इस्तिंजा करना सुन्नत है कि बैठ के करना हम्म, सुन्नत है, ये हम नहीं बात कर रहे हैं। हम ये हम्म, पूछ रहे हैं ये हदीस है कि नहीं है। बिल्कुल है। तो आप कह रहे हैं तमाम हदीसों पे अमल करते हैं, हम्म, तो इस पे आपका अमल है? बिल्कुल इस खड़े पे भी होके, अमल। यानी अगर खड़े ऐसा होके इस्तिंजा हालात आ करते हैं जाए, आप? ऐसा सिचुएशन हो जाए, मिसाल के तौर पर हमारा पैर अगर ना मुड़े, हड्डी टूट जाए, उस जगह पर हम खड़े ही रहे, तो हम कैसे पेशाब करेंगे? अरे तो यही तो हम कह रहे हैं कि ये हदीस है ना, ये ये मंजूरी है बताइए, कि नहीं? ये हदीस है कि नहीं? वो तो मैं कह रहा अभी हूँ बिल्कुल है। जब आपके साथ मजबूरी होगी तब ऐसा करेंगे ना। तो अल्लाह के रसूल के साथ अरे तो मजबूरी सुनिए, थी। सुनिए तो पहले। आप सुन लीजिए, आप बुखारी के अंदर दिखा दीजिए कि अल्लाह के रसूल ने खड़े होकर पेशाब करने का हुक्म दिया, हुक्म दिखाइए। अच्छा, हुक्म वो देना, तो अल्लाह के रसूल सुन, का ही अमल जिक्र किया गया कि तो आपने इस उसको भी तो मजबूरी हदीस ही कहेंगे ना। अरे हम उसका इनकार थोड़ी कर। तो आपने कहा कि हम तमाम हदीसों पे अमल करते हैं हाँ। ना, तो इसको भी हम्म, हदीस ही कहते हैं ना, कि कुछ और नाम देंगे इसको? हम हदीस ही नाम देते हैं, लेकिन बिल्कुल हदीस से हदीस देंगे, हदीस के अलावा क्यों नहीं, कोई देंगे, बिल्कुल मेरे कौली हदीस अलग है, फ़िअली हदीस अलग है। ये हदीस हाँ की जो किस्में हैं उस पे अभी बात नहीं कर रहे हैं हम। हाँ हम ये हाँ कह रहे हैं कि उसको भी हदीस ही कहेंगे ना। हाँ हदीस कहेंगे। तो अभी आपका अमल उस पे है? अभी जब ऐसा हालात होगा तो हो तो जाएगा। जब होगा तब न होगा। तो आप कह रहे हैं तमाम हदीसों पे हम अमल करते हैं, लीजिए, जब मजबूरी आएगी आपके साथ तब ना ऐसा करेंगे। आप नहीं करेंगे? नहीं भाई, हम आप तो कहते करेंगे हैं कि कि, नहीं? सुनिए पहले, हमने तो ये कहा नहीं कि हम सब आप हदीस पे ये अमल बताइए, करते हैं। आप करेंगे अच्छा, कि नहीं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया, हम्म 11 मरतबा निकाह किया। हम्म। तो आपने कितनी निकाह की है? हम्म आप कितनी निकाह कर चुके हैं? अल्लाह के रसूल वसल्लम ने जितनी शादियां की, जी। जो आपका अमल था आपने किया, हाँ। लेकिन फिर आपने हुक्म दिया। नहीं, ठीक। फिर आप हुक्म और सुन लीजिए, हुक्म की बात कर रहे हैं। हम ये कह पहले रहे हैं आप आप सब हदीस पे अमल करते हैं ना। हम्म तो हुजूर ने 11 शादियां की हैं कि नहीं? हम्म हाँ, की है, की है। बिल्कुल की है। हाँ, तो ये हदीस है ना। हम्म तो आपका अमल इस पे है? 11 शादी किस करेंगे पर? आप? हम्म 11 निकाह करेंगे? आप कौली फैली हदीस में तफरीक जानते हैं कि नहीं, ये तो बताइए। नहीं, आप क्या, कौली हो या फेली हो, जो भी हदीस है ना, उसके नहीं किस्म नहीं, बाद में आप होंगे। देख नहीं, लीजिए, सुनिए बाद में पहले, बात होगी। नहीं नहीं, बात सुनिए पहले, आप हदीस किसे कहते हैं आप ये सबसे सुनिए पहले। पहले उसूल हद जानिए हदीस अरे का, तब उसूले दलील हदीस कहिए। हमको पता है,
ये कुछ नहीं बताइए पता। अगर आपको पता अरे होता ना आप तो भागने लगे, जितनी और सुन नहीं रहे पहली हैं। हदीस आप फर्क करते। अरे सुनिए पहले, अभी हम समझे? कहाँ आपके, हम अभी हदीस के अक़साम पे गए ही नहीं। हम्म। हम अभी ये अभी कह तो रहे हैं कि आप अभी तो कहें आप, कि हम तमाम हदीसों पे अमल करते हैं, हाँ तो हुजूर ने 11 निकाह किया, हदीस है कि नहीं? बिल्कुल अल्लाह के रसूल ने किया, लेकिन तो आपने आप इस पे करने अमल का क्यों नहीं हुक्म नहीं करते? दिया। आपने करने का हुक्म नहीं दिया इसलिए नहीं करते। तो फिर हदीस है आपका, इस हदीस पे आपका अमल नहीं हुआ ना। क्या जब आपने मना कर दिया तब क्यों करेंगे? नहीं तो यही तो आप इसी को नहीं नहीं, समझिए जब ना, आप कह आपने रहे हैं हम मना तमाम कर हदीस पे दिया, अमल करते हैं, तो आपने ये तो जब कहा नहीं कि आपने, उस हदीस पे अमल करते हैं जिस पे अल्लाह के नबी नहीं सल्लल्लाहु नहीं, अलैहि वसल्लम ने आपने अमल करने किया का हुक्म लेकिन दिया। आपने मना कर दिया। आपने देख लीजिए, जब नहीं नहीं, आपने सुनिए किया पहले तो आपने मना कर दिया कि अब कि आपको नहीं करना। सुनना है कि नहीं आपको, हाँ, सुनना है हम आपको। आपसे क्या सुनेंगे जब आपको हाँ, कौली फैली हदीस में फर्क नहीं आता है। अरे तो आप एक बात, अपने से बता देंगे, आपको इल्म गैब हो गया। अभी तो हुजूर के इल्म गैब से आप इनकार कर रहे हैं। अभी आप हाँ, हमको, आपको इल्म गैब हो गया कि आपको पता चल गया हमको कौली और फ़ेली हदीस नहीं मालूम है। आप ये जो कह रहे हैं कि अल्लाह नहीं, के रसूल कौली ने हदीस तिजारत फ़ेली किया, हदीस किसे कहते हैं हमको नहीं मालूम है, आपको कैसे पता चला? आपको अगर मालूम आपको होता तो इल्म आपको गैब ये है? भी, नहीं, आपको आपको ये इल्म गैब मालूम, है? आपको ये मालूम ये होता ना बताइए, कि आपको अल्लाह के इल्म रसूल ने गैब है, किया आपको कैसे लेकिन पता आपने, चला? हाँ, आपको कैसे पता चला कि मुझे नहीं मालूम है? हमको कैसे पता चला बताएं? बताइए। हमको ऐसे पता चला कि अल्लाह के रसूल ने किया 11 लेकिन आपने करने का हुक्म नहीं दिया। आपको नहीं ये नहीं, हदीस क्या आप मालूम तो हम आपको समझा रहे हैं ना, ये तो है? हम भी आपको ये समझ रहे हदीस हैं कि क्या करने मालूम का है? हुक्म नहीं दिया, किया है लेकिन करने का हुक्म नहीं दिया। हम्म। ठीक है, लेकिन आपने हम कह रहे करने हैं का तो हुक्म दिया तो चार क्यों आपने दिया? अभी पहले कहा है कि ये तमाम हदीसों पे हम अमल करते हैं। हम्म। तो हम आपसे यही पूछ रहे हैं कि ये हदीस है कि नहीं कि हुजूर ने 11 निकाह किया था। आप ये बताइए, सुन लीजिए। नहीं नहीं, आप ये और बताइए हम, हदीस है कि नहीं। आपको इल्म नहीं क्या हम आपसे बात करें अरे फालतू में? ये पढ़िए वहाबियत की सबसे पढ़िए, बड़े चोचलेबाजी है ये। सुन लीजिए। माँ अताकुम रसूल अरे फखुजू व मा नहाकुम अन्हु सुनिए पहले, फंतहू, ये इससे तर्जुमा वहाबियत कीजिए। जब वहाबी फंस जाता है ना तो यही कहता है आपको इल्म ही नहीं है। ऐसे आप कह रहे हैं 20 मौलाना भाग गए, हमको भी जोड़ लेंगे कि 21 हो जाएंगे। इससे पता चला वहां भी कितने बड़े फंसते नहीं अजहल है, आदमी आप हैं। आप हाँ, वहां भी फंसते नहीं है। जब अरे बात करते आप, हैं पता चल जाता अरे है कि इनको इल्म नहीं है। आपको कैसे पता चल आप गया ऐसे बताइए ऐसे मेरे सवाल भाई। करते हैं कि अल्लाह खड़े माफ आप करे, पेशाब करेंगे, वहाबियों से आप मेरा कोई इजाजत रिश्ता शादी नहीं है, करेंगे। लेकिन ये हैं? बताओ हमको कि आपको कैसे पता चल गया कि हमें कौली और फेली हदीस में फ़र्क नहीं मालूम है? इसलिए पता चल गया कि फैली अल्लाह के रसूल का वो फैल है जो आपने किया 11, और कौली अल्लाह के रसूल हुक्म दिया तो अरे आपने तो हुक्म इतने दिया बड़े 11 का। वहाबी हो गए यार, तुम समझ नहीं रहे हो तुम। आपने, अब हम कह रहे 11, हैं कि आप कहें कि हम तमाम हदीसों पे अमल करते हैं ना, फिर हमने कहा बिल्कुल कि अमल हुजूर करते हैं। ने 11 निकाह किया, ये हदीस है कि नहीं? हम आपने कहा हम हदीस है, सुनिए पहले, आपने कहा हम्म हदीस है, तो हमने कहा आप हम्म जब तमाम हदीस पे अमल करते हैं तो ये भी तो हदीस है। तो आप कह रहे हैं कौली और फ़िअली, अब बीच में आप तफरीक ला रहे हैं कि कौली क्या है, फ़िअली क्या है, अरे या आप खुल के बताए होते हैं कि हम वो हैं कि जिस हदीस पे हुजूर ने अमल करने का हुक्म दिया है हम उस पे अमल करते हैं, जिस पे हुक्म नहीं दिया हम उस पे अमल नहीं करते। ऐसे बताते, आप तमाम हदीस का नाम ले रहे हैं तो हम तो कहेंगे ही ना। फिर आप कह रहे हैं कि आप आपको कौली फे फ़िअली में फ़र्क नहीं मालूम है, हम कह रहे हैं आपको इल्म गैब कहाँ से आ गया? अभी तक इल्म तो आप गैब नबी के आइए। इल्म गैब से इनकार करने वाले लोग हैं आप लोग। नबी को आपको गैब नहीं इसका मानते, इल्म आपको कैसे नहीं है। मालूम हो गया? देखिए शेख, आपको आपको गैब कहीं कैसे इसका पता इल्म चल गया नहीं बताइए है। हमको? आपको कौली फैली नहीं, तकरीरी ये आप सब का आपको इल्म नहीं। आपको गैब कैसे मालूम हो गया? हमको इसलिए गैब मालूम हो गया कि आपको ये नहीं हाँ, मालूम इसलिए है। मालूम हो गया। कैसे? जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे किसके पास? आपके पास। हाँ अभी आए थे, अभी जस्ट बता अच्छा, कर ला गए। हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ला हौला अरे वला यार, ऐसे कुव्वता जाहिल इल्ला आदमी से बिल्लाह। बात करा रहे हैं। ये आपसे अभी बड़ा कोई जाहिल नबी नहीं के है गैब जिनको के बारे में कोली इन लोगों फैली का अकीदा हदीसें नहीं नहीं है कि नबी मालूम को गैब नहीं है। है। ये कहते हैं कि नबी को गैब नहीं है, नबी दीवार के पीछे का इल्म नहीं रखते। इन लोगों का अकीदा है। अब इसको इल्म गैब कैसे मालूम हो गया कि कौली और फेली हदीस में हमें फर्क करने नहीं आता? इसलिए नहीं आता कि आप ऐसे सवाले कर रहे हैं। ऐसे सब, हाँ, अच्छा यदि आप कयास कर सवाल, लिए? आपका जो सवाल है नहीं, सरासर गलत। आप कयास कर रहे हैं क्या? हम्म, कयास कयास करें, नहीं कयास कर से रहे आपके हैं। यहाँ हुज्जत ही नहीं है। जब आप जैसे कयास तो आलिम अहले लोग, सुन्नत वल जमात क्या है ना। आप जैसे लोग जब अरे फंसते हैं अरे, ना तो एक नूरुल सवाल इज़ा करते हैं। वगैरह पढ़े हैं कि नहीं? वहाबियों में एक भी नूरुल एक इज़ा जब, पढ़ाया जाता है। अदिल्ले हाँ, शरइया 4 हैं आप यही सब ना। पढ़िए, आपको यही सब पढ़ाया गया है। अरे कुरान और हदीस को आपको क्या पढ़े नहीं पढ़ाया है गया? कभी। आपको यही पढ़ाया गया है कि तमाम हदीस पे हाँ अमल तो करो और जब फंसने लगो तो वो कौली और फ़िअली, यही पढ़ाया गया कौली है।